আমি এখন পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটি বৈঠকৰ ভিতৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু মিটিঙত উপস্থিত আগত মিটিঙৰ ভিতৰত ভৰি দিয়া আগত আজি আমি সকলোৱে অসমৰ প্ৰথম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত গোপীনাথ বৰদলৈদেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু অসম আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ত্যাগ বলিদান শ্ৰদ্ধাৰে আমি সোঁৱৰিলোঁ। লগে লগে পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স কমিটিঙৰ বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে আমি প্ৰয়াত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক শুকুৰ অলিৰ লগতে যোৱা কিছুদিনৰ ভিতৰত বানপানী গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে মানুহৰ যে মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে 2 মিনিটৰ মৌনব্ৰতত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু পিছত আমাৰ এটা দীঘলীয়া এটা চৰ্চা হ'ল যি চৰ্চাত আমি প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল লৈ আলোচনা কৰিলোঁ। বৰ্তমানত যে বানপানী যে সমস্যা বৰ্তমান চৰকাৰ বিফল হোৱা যে দেখা পাইছে সেয়ালৈ আমি গভীৰভাৱে চৰ্চা কৰোঁ। আমি দুখিত যে যি চৰকাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ কথাবোৰ কৈ অসমৰ আটাইতকৈ যে এটা দাবী যি দাবী প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থন জনায় যে গৰাখহনীয়া এটা নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হ'ব লাগে, সেই দাবী লৈ এখন ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। এই দাবী লৈ কোনো দলৰ দ্বিমত নাই, আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ। কিন্তু দুখৰ কথা যে আজিলৈকে এয়া কাম বৰ্তমান চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই। আৰু আজি বাতৰিত ওলাইছে যে যোৱা বছৰত যদি বানপানীৰ সময়ত আপোনালোকে দেখা পায় যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক'ত ক'ত নিজৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছে, SDRF বাহিৰে নিজৰ ফালৰ পৰা ক'ত ক'ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সহায় কৰিছে, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নামৰ তালিকা আপোনালোকে দেখা পাব, অসমৰ তালিকা নাপাব, অসমৰ নাম আপোনালোকে দেখা নাপাব। কিয়? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৰ্তমান চৰকাৰক দিব লাগিব। এইখিনিও লৈ আমি এটা দাবী নিজৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰেই এইখন চৰকাৰ গৰাখহনীয়াক নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হিচাপে ঘোষণা কৰা এটা সিদ্ধান্ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা 8 ছেপ্টেম্বৰলৈ অসমলৈ আহিব। আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁ এই ঘোষণাটো সেইদিনা কৰিব। লগে লগে ফাণ্ড যি আমাক যি ধৰণৰ ফাণ্ডবোৰ আমাক লাগে সেইখিনি ফাণ্ড তেওঁলোকে আগবঢ়াব। দ্বিতীয় আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে সকলোৱে জানে যে কিছু নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ মাজত BTRৰ নিৰ্বাচন যথেষ্ট ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। আৰু এইবাৰ আমালোকৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে BTR নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে গোটেই নিজৰ জোৰ লগাই এই নিৰ্বাচনত কৰি দিব আৰু নিৰ্বাচনত আগবাঢ়ি যাব। তো আগন্তুক দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখা পাব যে বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ লগতে BTR ওপৰত কংগ্ৰেছ দলে বিশেষ চকু দিব। তৃতীয় কথা, আমি দেখা পাইছোঁ যে যিমান ওচৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, বৰ্তমান চৰকাৰ হয় ভাবুকি
আৰু হিংসাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ ভিতৰত অসম চুক্তি অনুসৰি যিখিনি গাইডলাইন্স আছে বিদেশী সম্পৰ্কত, সেই গাইডলাইন্সবোৰ মানি ল'ব লাগে। এই গাইডলাইন্স মতে কামখিনি হ'ব লাগে। আজি NRC অধুৰা হৈ আছে। ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ? তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা কৈ থাকে, কিন্তু অসম চুক্তি ক'ত গ'ল? NRC সুৰক্ষা কৱচ ক'ত গ'ল? সুৰক্ষা কৱচ দিব পৰা নাই। এতিয়া সাধাৰণ মানুহক পিষ্টল আৰু বন্দুক দিবলৈ বিচাৰে। তো বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি চৰ্চা কৰিলোঁ যে এইখিনি বিষয় আমি কেনেদৰে ৰাইজৰ মাজত নিজৰ সংগঠনৰ যোগেদি, নিজৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ যোগেদি আমি লৈ যাম। আমাৰ দীঘলীয়া এখন মিটিং, য'ত প্ৰায় চবেই নিজৰ নিজৰ কথাখিনি ক'লে। প্ৰাক্তন সভাপতি ঘাটৰ ছাৰ ডাঙৰীয়াই হওক, প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হওক, আমাৰ এগৰাকী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বৰ্তমান সময়ত বিদেশত আছে, কিন্তু মিটিঙৰ আগতে তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য, নিজৰ ৰায় লিখিতভাৱে আমাক জনোৱা হৈছে। এইখিনি কথা আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। এণ্ড নাও আই উইল ৰিকুৱেষ্ট AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ असम जितेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात मीडिया के सामने रखें। धन्यवाद गौरव जी। आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। लगभग 4.5 घंटे वो बैठक चली। बैठक में सबसे पहले 2 मिनट का मौन हुआ, और इसलिए क्योंकि जिस तरह से फ्लड के अंदर कई लोगों की मौत हुई है, उसके ऊपर शोक प्रकट किया। हमारे MLA साहब अली साहब का देहांत हुआ, उनके ऊपर हमने शोक प्रकट किया। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई, खासतौर से आज का एजेंडा पॉइंट के अंदर मुख्य रूप से जो प्रदेश के अंदर सॉइल इरोजन और फ्लड हो रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर लीडर को निर्देश दिया गया है कि इस दुखद समय के अंदर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता फ्लड के प्रभावित व्यक्तियों के पास जाएगा, उनकी मदद करेगा, उनके लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था हो सकती है तो वो करेगा। इस दुखद घड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी असम के जो पीड़ित लोग हैं बाढ़ से, उनके साथ खड़ी रहे। ये भी बात चर्चा हुई कि लगभग 4000 किलोमीटर, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आसाम की वो फ्लड इरोजन से खत्म हुई। ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं 4000, ये आप सबों को चौंकाएगा। और ये भी आज मुझे महसूस हुआ है कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री तो हैं ही देश के, लेकिन सबसे कमजोर मुख्यमंत्री भी हैं। डबल इंजन की सरकार है उनकी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आसाम की जनता के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई राशि नहीं ला सकती। नुकसान होता है 5000 करोड़ का, और सरकार, भारत सरकार देती है 50 करोड़ रुपए। कितने कमजोर हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, जो वो बड़े बड़े नेताओं के पीछे रोज दिल्ली भागते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और जी हजूरी करते रहते हैं। वो आसाम की जनता के लिए थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता नहीं ला सकती। मुझे याद है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, तरुण गोगोई जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ से सांसद भी होते थे। यहाँ के इस पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशल स्टेटस दे रखा था आसाम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को।
सरकार पूरा का पूरा यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा भारत सरकार देती है। आज वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भाषण कुछ भी दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके बारे में क्या कह सकते हैं वो अलग बात है, वो अपने जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर जमीन के ऊपर उनका कोई स्थान नहीं है कि वो दिल्ली से जाकर और यहाँ की जनता के लिए पैसा ला सके, यहाँ के लिए युवाओं को रोजगार दिलवा सके या यहाँ का विकास करवा सके। ये आज इसके ऊपर भी चर्चा हुई। चर्चा ये भी हुई कि आगामी जो चुनाव है बीटीआर क्षेत्र के, उन बीटीआर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी और मजबूती से किस तरह से चुनाव लड़ेगी। आज जो एक माहौल बदल रहा है, खास तौर से बीटीआर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा, वहाँ अच्छे वोट प्राप्त किए। वहाँ की जनता जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे दुखी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अस्थाना कोड और जो 6 शेड्यूल के अंदर जो उनका एक अलग स्टेटस था उसको कमजोर करने की जो कोशिश कर रही है, उससे वहाँ की जनता बहुत दुखी है। जो उनका हित है बीटीआर क्षेत्र के लोगों का, बोडो लोगों का जो हित है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने उनको एक पहचान दी, उनको एक हक दिया, उस हक को किस तरह से कमजोर करा जाए उसके ऊपर ये कार्य कर रही है। तो आज एक लंबा एक्शन प्लान बीटीआर क्षेत्र के लिए भी आज डिस्कस करा। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव के अंदर मैं मानता हूँ कि हमारा जो परफॉर्मेंस था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो रिजल्ट हम चाहते थे वो हम नहीं ला पाए, लेकिन उसके ऊपर मंथन करना भी ज़रूरी था। नहीं कुछ कमियां हैं तो उसको हम किस तरह से कमियों को पूरा करेंगे, किसी की गलतियां नहीं हैं, कोई और आरोप भी लगे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी फैसला आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर लिया। मैं इस मौके के ऊपर ये भी मैं कहना चाहूँगा, उसमें माननीय गौरव गोगोई जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ CLU साहब हैं, हमारे चारों कमेटी के चेयरमैन हैं, उसमें रकीबुद्दीन हुसैन साहब हैं और हमारे सैकिया साहब चेयरमैन हैं, रितु बोरा जी चेयरमैन हैं और उसके साथ प्रद्युत गोदलॉय जी हमारे चेयरमैन हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, और भूपेश बोरा जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमारे तीनों वर्किंग ग्रुप्स में उनने आज ये तय कर लिया है कि जितने भी अलग अलग कमेटीज बनी हैं उनका कार्य आज से ही शुरू हो जाएगा। कैंपेन कमेटी अपना पूरा रोड मैप और मास्टर प्लान कार्य योजना बना रही है, पब्लिसिटी कमेटी अपनी कार्य योजना बना रही है, इलेक्शन कमेटी अलग बना रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी और आउटरीच कमेटी जो है जिसके चेयरमैन सैकिया साहब हैं, उनका भी कार्य आज से शुरू हो गया। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर हमारा जहाँ भी संगठन के अंदर जो कोई चेंज कर रहे हैं, कोई बदल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, जो भी कोई संगठन की जो भी कार्य होंगे वो हम अगले कुछ हफ्तों के अंदर पूरा कर देंगे और जनता के पास जाकर जनता की बात रखकर इस सरकार की जो काले कारनामे हैं, करप्शन का जो बात है, सिंडिकेट जो चल रहा है, जिस तरह से आसाम को लूटा जा रहा है, जिस तरह से हमारे युवा पीड़ित हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिल्कुल चौपट हो चुका है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, इन बातों को लेकर हम सरकार के साथ जमीन पर भी विधानसभा भी चलने वाली है, वहाँ भी विधानसभा के बाहर भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। বিটিআৰত আপোনালোকে অকলে নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব নে কাৰোবাৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব? কাৰণ ইতিমধ্যে বিটিআৰ লৈ পেলাই বিজেপিয়ে এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আছে যে UPPL বা BPFৰ লগত যোনে বেছি আসনবোৰ ল'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰিব। গতিকে কংগ্ৰেছে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে বিটিআৰ লৈ পেলাই? মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে বিটিআৰত আমি এটা বিশেষ চকু আমি দিম, গোটেই আমি যিমান আমাৰ শক্তি আছে গোটেই শক্তিটো আমি তাত লগাম আৰু তাত গৈ নিশ্চয় আমি বিজেপিক দুৰ্বল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। যদি বিজেপি যদি বিচাৰে তেতিয়ালৈকে বিটিআৰ দখল কৰিব, আমি বিজেপি আমি তেওঁলোকৰ সপোন আমি বাস্তৱ হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু পৰৱৰ্তী দিনত আমি নিজৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি নিজৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিম। এতিয়া
সাংগঠনিক ব্যক্তি দলৰ বক্তৃতাৰ ধৰক মিত্ৰতাৰ কথা কিছু নিৰ্বাচন বেছিদিন নাই দৰকাৰ মাও নাই এতিয়া আৰু গোটেইটো অনুভৱ কৰে যে মিত্ৰতাৰ মাজত বিজেপি নিৰ্বাচন হয় আপোনাৰ কিবা আজি কিবা সম্পৰ্কে আলোচনা নাই আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমি সাংগঠনিক যি আমি কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিলোঁ আমাৰ বানপানী এই BTR লগে লগে আমাৰ বৰ্তমান কিছু ৰাজনৈতিক সমস্যা বিভিন্ন অঞ্চলত আমি দেখা পাইছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈ আমাৰ আমি কথাখিনি পাতিলোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা আমি কি শিক্ষা লৈ পৰৱৰ্তী দিনত আমি সংগঠনটো আৰু শক্তিশালী কৰিম সবল কৰিম আমাৰ কথা হ'ল এটাই যে এবাৰ যুঁজ এখন হ'ব এই মূল মন্ত্ৰ লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ যে এবাৰ যুঁজ এখন হ'ব তো এই যুঁজত মিত্ৰ লাগে মিত্ৰ নালাগে মিত্ৰ কি ধৰণৰ মিত্ৰ লাগে নিজে আমি প্ৰথমে যুঁজৰ বাবে আমি মিত্ৰতাৰ বাবে কি কয় আপুনি যেতিয়া সভাপতি হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো ডেডলাইন দিছিলে তেওঁ কিছু কম্প্ৰমাইজ কৰি ক'লে যে আমি কিছু ৰম কি কয় চাম গতিকে অখিল গগৈৰ যিটো প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সিদ্ধান্ত হ'ব বা মিত্ৰতা হ'ব নে আপোনাৰ বিভিন্ন দলৰ লগত আমি আগৰ পৰাই আমি বিভিন্ন স্তৰত সম্পৰ্কত আছোঁ আমাক বিজয় কেমেৰা নালাগে আমি তেখেতৰ ফোন নম্বৰ আমাৰ ওচৰত আছে তেখেতক আমি আগতেও লগ পাইছোঁ সামাজিক অনুষ্ঠানত লগ পাইছোঁ ৰাজনৈতিক বিষয়ত আমি লগ পাইছোঁ আমি যি আমাৰ কথাবোৰ আছে আমি সদায় এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা ফৰ্মেলিটি এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতিত আমি নিজৰ কথাখিনি বিভিন্ন দলৰ খালি এটা দলৰ লগত বিভিন্ন দলৰ লগত নিজৰ কথাখিনি সময়ত আমি কথাখিনি অ'কে থেংক ইউ